बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके उस्ताद फौजिया नसीम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 9 और सबक का नाम है शहज़ादों के जज़ीरे, जो हमने आज पढ़ना है 3 मई 2021 दिन पीर का। किताब थनक अपने पास रख लीजिए और फ़िरोज़ुल लुग़त भी आप अपने पास रख लिए। सबक पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें वर्क बुक भी अपने पास रखना होगी। ठीक है जी। आज का जो हमारा मौजू है वो जज़ीरों के बारे में है। तो जज़ीरा कहते किसे हैं? तस्वीर में जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है, जज़ीरा उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द या चारों तरफ पानी हो। ये ज़्यादातर समुंदर में होते हैं। हमने जिसके बारे में पढ़ना है, जो हमारा सबक है, वो है शहज़ादों के जज़ीरे। ये किस मुल्क में है? ये तुर्की में है। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये भी शहज़ादों के जज़ीरों में से एक जज़ीरे की तस्वीर है। तुर्की एक बच्चों बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ा मुल्क है। इसके जो है कुछ हिस्सा इसका यूरोप में है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में है। यानी ये 2 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल मुल्क है। बड़ा मुल्क है। 81 सूबे हैं इसके। 81 यानी आपके पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उसके 81 सूबे हैं। उसकी कौमी ज़ुबान तुर्की ही है और यहाँ के लोग बड़े आला अखलाक के लोग होते हैं, बड़ी तमीज़ तहज़ीब वाले लोग हैं। खूबसूरत मुल्क है। और एक और चीज़ इसमें है कि ये यहाँ के 90% आबादी जो है वो मुसलमान है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है। इसकी करेंसी का नाम लीरा है। जैसे हम पैसे कहते हैं, वहाँ पे लीरा कहते हैं अपने पैसों को। और दुनिया में अंगूर पैदा करने वाला ये चौथा मुल्क है। चेरी और कॉफ़ी और ट्यूलिप दुनिया को मुतारफ़ कराने वाला, यूरोप में मुतारफ़ कराने वाला मुल्क तुर्की ही है। ये तो थी छोटी सी तारीख़ तुर्की के बारे में। मैंने आपको थोड़ी सी मालूमात दी ताकि आपकी दिलचस्पी में इजाफ़ा हो। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ, जो है शहज़ादों के जज़ीरों के बारे में। शहज़ादों के जज़ीरे जो हैं, असल में इस्तांबुल के करीब में जो समुंदर का किनारा जो लगता है, उसमें 9 जज़ीरे हैं। ये इकट्ठा गिरोह सा है, यानी झुरमुट सा बना हुआ है। इन्हें शहज़ादों के जज़ीरे कहते हैं। जज़ीरा तुर्की ज़बान में अदलार, जज़ीरे को तुर्की ज़बान में अदलार कहते हैं। और इन जज़ीरों को कहा जाता है केज़र अदलार, यानी सुर्ख जज़ीरों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से 4 बड़े जज़ीरे हैं और 5 निस्बतन छोटे हैं। सबसे बड़े जज़ीरे का नाम ब्यूक अदा है। बाकी जज़ीरे हैं बैली अदा, बरगाज़ अदा, केनाली अदा और सदफ़ अडासी। छोटे जज़ीरे हैं यासी अदा, हमवार, सेवरी अदा, कासिक अदासी और तोसान अदासी। इनके नाम भी बड़े दिलचस्प हैं। मीनिंग मतलब आपको समझ आएंगे। ब्यूक अदा का मतलब तो बड़ा जज़ीरा है। बैली अदा काठी वाला जज़ीरा, गले वाला जज़ीरा, खिनाई जज़ीरा और सदफ़ का जज़ीरा, हमवार जज़ीरा, तोकीला जज़ीरा, चम्मच वाला जज़ीरा, खरगोश वाला जज़ीरा। अच्छा, इनको शहज़ादों के जज़ीरे क्यों कहा जाता है? ये बड़ी दिलचस्प और इनके बारे में वैसे दिलचस्पी है और मुख्तलिफ़ कहानियाँ भी हैं इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे शहज़ादों को कैद किया जाता था। ये वो शहज़ादे कैद में भेजे जाते थे यहाँ पे, जो अपनी सारी उम्र यहाँ गुजारते थे, जिनसे बादशाह वक्त को ख़तरा होता था कि ये मेरी हुकूमत छीन ना ले। यानी जो हुकूमत कर रहा होता था ना बादशाह, उसको वो अपने बाकी भाइयों को इन जज़ीरों पे कैद कर देता था। ये वहाँ का रस्म थी या तरीक़ाकार था अपने आप को महफूज करने का। वो शहज़ादे सारी ज़िंदगी वहीं गुजारते थे। वापसी का उनके पास रास्ता कोई नहीं होता था, क्योंकि चारों तरफ पानी होता था। कश्ती और बहरी जहाज़ के बगैर वो उसको पार नहीं कर सकते थे। ज़ेरे नज़र तस्वीर जो है ये ब्यूक अदा की है। ब्यूक अदा यानी बड़े जज़ीरे की। यहाँ पे आपको बग्गी नज़र आ रही है। बच्चों, ब्यूक अदा बहुत खूबसूरत हरा भरा मतलब जज़ीरा है और यहाँ की फ़ज़ा बहुत साफ़ सुथरी, आलूदगी से पाक है। उसकी एक वजह है। आलूदगी से पाक रखने के लिए हुकूमत ने बहुत इक़दाम किए हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कभी भी
کوئی پیٹرول سے چلنے والی، کوئی ڈیزل سے چلنے والی کوئی گاڑی نہیں چلتی، یعنی یہاں پہ کار وغیرہ یا موٹر سائیکل وغیرہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ صرف آپ کو بگی ملے گی یا آپ کو سائیکل ملے گی سواری کے لیے، اور یا انسانی آوازیں ملیں گی، کا شور ملے گا، یا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ہوگی، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ بہت خوبصورت ماحول ہے یہاں کا۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق کے ارکان پڑھتے ہیں۔ شہزادوں کے جزیرے، ورک بک صفحہ نمبر 12۔ ارکان اور الفاظ کچھ اس طرح ہیں: مدھم، مدھم، ساحل، ساحل، بگھی، بگھی، خاموش، خاموش، داخلہ، داخلہ، جزیرہ، جزیرہ، جانب، جانب، مسحور، مسحور۔ مشکل الفاظ میں نے آپ کے لیے لکھ رکھے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ مدھم، نیلگوں، چہچہاہٹ، مرغابیوں، تندرست، گپھے دار، مخملی، اس کو گپھے دار بھی کہتے ہیں، خوش دلی، بگھیاں، فضا، مسحور کن، بحر مرمر۔ آج کا سبق کھول لیتے ہیں۔ یونٹ نمبر 5، اردو کتاب دھنک، صفحہ نمبر 68۔ سمندر کی مدھم لہریں، نیلگوں سبز جگمگاتا پانی، مرغابیوں کے پروں کی آوازیں، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سکون بخش ماحول۔ علی، زارا اور سعد نانو کے ٹیبلٹ پر تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے دیکھتے وہیں پہنچ گئے تھے۔ ساحل سے لگی چھوٹی بڑی کشتیاں اور جہاز، ان کے پاس بنی مچھلیوں کی دکانیں اور ان کے آس پاس خوبصورت، تندرست، گپھے دار دموں اور مخملی بالوں والی صاف ستھری بلیوں کا ہجوم تصویروں میں نظر آ رہا تھا۔ دکاندار خوش باش تھے اور خوش دلی سے گاہکوں کو مچھلی بیچنے کے ساتھ ساتھ بلیوں کو بھی کھلا رہے تھے۔ نانو، نانا، ماموں اور ان کے بچوں کی بگی میں تصویر دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ یہ ترکی کے شہر استنبول کے پاس بحر مرمرا میں واقع شہزادوں کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے، جو کار فری یعنی کاروں سے پاک علاقہ کہلاتا ہے۔ دوسرے جزیروں کی طرح یہاں بھی پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کا داخلہ استعمال منع ہے۔ بچوں یہ اور ہے، اور اس پہ انہوں نے تشدید لگا دی ہے جو غلطی سے لگ گئی ہے، اس لیے یہاں صرف گھوڑا گاڑیوں یعنی بھگیاں، بیٹری سے چلنے والے اسکوٹر اور سائیکلیں ہی چلتی ہیں۔ یہ دیکھو عبداللہ بھائی سائیکل چلا رہے ہیں، ہم نے یہاں تو نہیں کبھی سائیکل چلاتے نہیں دیکھا۔ علی نے اپنے ماموزاد بھائی کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں علی، وہاں سیر کرنے کے لیے فی گھنٹہ کرائے پر سائیکل لے کر چلا سکتے تھے۔ تمہارے ماموں، ممانی اور بچوں نے سائیکل پر جزیرے کی اونچی نیچی سڑکوں کی سیر کی، نانا جان نے علی کو بتایا۔ خاموش فضا، صاف ستھری آب و ہوا، نیلا آسمان، اس پر اڑتے پرندے اور سڑک پر چلتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بہت مسحور کن تھی۔ نانو نے تصویریں دکھاتے ہوئے اپنی یادیں تازہ کی۔ جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ جزیرہ سمندر میں ابھری ہوئی ایسی زمین کو کہتے ہیں جس کے چاروں جانب پانی ہوتا ہے، نانا جان نے جواب دیا۔ تو وہاں پہنچتے کیسے ہیں؟ سعد نے پھر پوچھا۔ کشتیوں اور پانی کے جہازوں کے ذریعے ان تک پہنچا جاتا ہے۔ ان جزیروں کو شہزادوں کے جزیرے کیوں کہتے ہیں؟ علی نے پوچھا۔ صدیوں پہلے ترکی کے دارالحکومت استنبول کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے شہزادوں کو ان جزیروں میں قید کیا گیا تھا، اس لیے یہ جزیرے شہزادوں کے جزیرے مشہور ہو گئے۔ بچوں آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھیں گے، باقی سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کا آپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے، اپنے الفاظ معنی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں لغت سے، اور سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دینی ہے آپ نے۔ اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا کام بتاتے چلوں کہ آپ نے صفحہ نمبر 12 کے ارکان و الفاظ کو 2 بار پڑھنا ہے اور پھر ورک بک صفحہ نمبر 13 کو حل کرنا ہے۔ آخر میں میرا پیغام، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہباں۔ اللہ حافظ۔